Hello guys, good morning. February 8, 2026. Nag-attitude, wala pa di ay. Siya pa sa buntag. Oy, Disney Friends. Oy, tuwa na, nag-attitude na. Op. Hindi na magkway-kway. Sus. Ay, sus. Dali. Bye. Uy, attitude. Hello guys, na Disney Princess. Wow. Disney Princess dito guys. Lah. Wow. Uy. Kapiti tara, nag-iilak ang Disney Prince. Sus. Ha? Yes. Tapabu. Sabi gugaga. Pap. Ay, pap. Pap. Babu. Na, nagkway-kway na po. Sila na. Ay, sus. Ay, sus. Ay, katuwa na, nagkway-kway. Binago sa kway-kway, be. Na. Ay, sus. Na. Wow. Sus, wala na. Sus. Lah. Wala na nagkway-kway. Kinsa na. Who's that? Who's that pretty little boy? I know I love you. Ha? Saman? Oh, napaibaga may bata din nag-attitude. Wow. Oh, wala na siya nagkway-kway. Nag-upiyot na siya. Smile. Ha? Dali na. Sinagkway. Agoy. Si Disney Friends sila. What? Pusing. Pusing. Sis, video panipad. Ay, video dahil. Ay, Sis. ang naong nak. Sis. Beautiful eyes. Sis. Where's your nose? Sis. Eyes. Oh, nagkway na si Bibi. Ears. Sis, ano na yung pusing di ay? Bago na pusing no? Pusing. Where's your chin? Asan chin? Ay, ka-bright ka. Ang lips. Antik. Ha? Nagkway-kway ang Disney Friends yung attitude. Wala. Nami. So, kapiti sa attitude na bata eh. Buot man sa ako. Sila. Sis na. Shark ni po. Mario. And then.